Hi guys, good morning to all. आज मोटिवेशनल टॉपिक हेउजी दुष्ट लोक मानक ठारू दूरे रहिबा। काहेकि ए टॉपिक टी आपण मानक निमंते मु उपस्थापन करजी। काहेकि एही कि जे दुष्ट लोक माने तुम मानकर सफलता को बा तुम मानकर उज्जवलमय जीवन को से माने सर्वदा अंधकारमय करिया पय चेष्टा करिथांती बा अंधकार आलू को से माने नेबा पय चेष्टा करिथांती। आउ तुम मानकर स्वप्न आउ तुम मानकर सक्सेस को से माने आगु को बढ़िया पय दियंती नहीं। आउ जदि से दुष्ट व्यक्ति माने जने व्यक्तिर सक्सेस आउ जने व्यक्तिर आउ उत्तमता देखी से माने सही पारंती नहीं, जा फल रे से माने गोटे चक्रांत करिथांती जे आमे किपरि से व्यक्ति को नष्ट करिबा। जदि आउ से माने आसंती चक्रांतर सहित आसंती तुम मान सहित मिसिबे, तुम मान सहित रहिबे, आउ तुम मान को आउ भल भल कथा कहिबे, भूलेबे। जदि बाई चांस रे आपण माने न जानिकी न बुझी सेमानक सहित मिसी जिबे ना, तुम मानकर जीवन मध्य पूरा सेमानक परि नष्ट हो जिवो। आ दुष्ट मानकर गुण सर्वदा दुष्ट कार्य करिबा, सर्वदा अन्य जनकर नष्ट करिबा, सर्वदा अन्य जनकर भल को से माने मंदरे परिणत करिबा, यह सेमानकर गुण होई थाए। आ जदि आपण माने बाई चांस रे सेमानक सहित मिसुचंती तेबे भाई माने सावधान। जदि आपण माने मिसिबे निश्चय आपण माने सेमानक परि दुष्ट हो जिवे। तेबे मो या कहया पय चाहे, जदि आपण माने आगु बढ़िया पय चाहूचंती, जदि आपण माने निजर स्वप्न को निजर सफलता को लक्ष्य को आगु को बढ़िया पय चाहूचंती, सही परि दुष्ट मानक ठारू दूरे रहिबा निहाती आवश्यक। आउ निजर केबे स्वाभिमान, निजर शक्ति, निजर लक्ष्य को केबे हरेबे नहीं। जदि आपण माने सही दुष्ट मानक ठारे मिसिबे रहिबे, आपण मानकर समस्त स्वाभिमान आउ शक्ति लक्ष्य आउ जो आपण माने देखुतिबा स्वप्न, भविष्यत देखुतिबा स्वप्न ताहा पूर्ण हो पारिबो नाही। आउ समाज रे आपण मानक परिचय ता एक मंद व्यक्तिर बा दुष्ट व्यक्तिर परिचय भाव में आपण माने परिचित हेबे। तो फ्रेंड्स, निष्पत्ति आपण मानकर, निष्पत्ति आपण हातरे, आउ जीवन आपण मानक हातरे। आपण माने किपरि भाव में ए समाज रे गठन करिवे, आपण माने ताहा स्थिर करिया पड़िबो। तो फ्रेंड्स, जदि आपण माने दुष्ट मानक ठारू दूरे रहिबे, सही परि व्यक्ति मानक ठारू अलगा रहिबे, तेबे डेफिनाइट यू विल स्टैंड एज ए गुड पर्सन इन सोसाइटी। आपण माने निश्चय गोटे समाज रे उत्तम व्यक्ति भाव में ठिया हेबे। आ समाज आपण निश्चय चिन्हिबो जे ये जने उत्तम व्यक्ति अटे। तो ताहापरे आ लोक माने आपण मानकु समस्ते भल पाइबे। तो फ्रेंड्स, आपण माने सेपरी व्यक्ति ठारू दूरे रुहंतु, आउ आपण माने निज परिचय को उत्तम भाव में समाज रे परिचित करंतु। तो फ्रेंड्स, रहिली वर्तमान मु स्पेशल मोटिवेशनल स्पीकर हमर रंजित भाई अछंती, तांके दुष्ट लोक ठारू दूर रहिबा ए विषय रे किछि कहिबे। हेलो गाइस, आप सब भल अच्छे। आउ भाई कहले दुष्ट लोक प्रति दुष्ट लोक ठारू दूरे रही। भाई दुनिया रे तो जो एबे जो चलती दुनिया रे प्राय दुष्ट लोक बहुत मिले। 100 रु मु कहया गला 100 रु 90% दुष्ट लोक, 10% जाले भल लोक मिली पारती कि सक्सेस लोग मिली पारती, ना
ପ୍ରାୟ ପୁରା କିଏ କାହାର ଭଲ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ କାହାର ଭଲ କାମ କଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସପୋର୍ଟ ମାନେ କି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ମାନେ କିଏ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ନିଜର କିଛି ନାମ କମେଇଲା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିକିରି ସେ ପ୍ରତି ପୁରା ତାଙ୍କେ ମାନେ ଏଇଟା କେମିତି କଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସେଇଟା ଖାଲି ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ତାକୁ ମାନେ ତଳକୁ ଆଣିବା, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର କାମ ସେଇଟା। ମାନେ ତାକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମାନେ ହେଇଛି ଆହୁରି ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା, ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ତା ସାଥିରେ ଆମେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା। କେମିତି କ'ଣ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ଆଉ ଆମେ ବି ତା ସାଥିରେ ରହିବା, ଶିଖିବା କେମିତି କ'ଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା, ସେଇଟା ଭାବିବେନି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଖାଲି ମାନେ ତାଙ୍କର ମନରେ ଏନି ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଖାଲି। ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କାହାର କ'ଣ ମନ୍ଦ କରିବା, କାହାଠୁ କ'ଣ କରିବା, କାହାର ଚୋରି କରିବା, ଆଉ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ମାନେ ସଫଳତା କରିବାକୁ ଦେବାନି, ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କର ଖାଲି ଚାଲୁଥିବ ଦିନ ସାରା ତାଙ୍କ ମନରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାର କଥା କ'ଣ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସଫଳତା କିମ୍ବା କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ସଫଳତା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୂରେଇ ରୁହ। ନହେଲେ ଭାଇ ସିଏ ଯେମିତି କରୁଛି ଆଉ ତମେମାନେ ବି ସେମିତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ହେଇପାରେ। କାହିଁକିନା ଆଉ ସେ ଲୋକ ପ୍ରତି ଦୂରେଇ ରୁହ ଆଉ ନିଜର ସଫଳତା ହାସଲ କର। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାକ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାଲିଚଳଣି କେମିତି ସିଏ ମାନେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ମାନେ କହିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ତାଙ୍କେ ମିଶିବେନି, ଭଲ ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେନି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଦେଖିଦେବେ, ମାନେ ଦେଖି ଜାଣିଦେବେ ଏଇଟା ଦୁଷ୍ଟ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲୋକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଆସିଛି ମାନେ ଏ ଲୋକ ଭଲ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆମେ ମାନେ କାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଦୂରରୁ ଏ ଲୋକଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଚେହେରା ଦେଖି ଜାଣିଦେବ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେମିତି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ ହୁଅନି, ଭଲ ଲୋକ ହୁଅ। ଯାହା ବି ଦୁଷ୍ଟ କରୁଥିବେ 2025ରେ ଆଉ 2026ରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆଉ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ କାମ ଆଉ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ସବୁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅ ଆଉ ସଫଳତା ହାସଲ କର। ଏତିକି ଆମେ ରହିଲୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମର RK ବ୍ଲଗିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଟାଇମ୍ ଓଭର, ରହିଲୁ, ବାଏ।